کے ذریعے کشمیریوں کی 3 نسلیں جو ہیں وہ بھی دیکھ چکی، اور اس کے علاوہ 73 سال اس ریزولوشن کو پاس ہوئے گزر چکے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کشمیریوں کو اپنا حق ارادیت استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور انڈیا نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی ہے کہ کشمیریوں کو یہ رائٹ نہ دیا جائے، لیکن کشمیری عوام جو ہے وہ ان کے ارادے مصمم ہیں، اور وہ اپنی سٹرگل کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی جائز سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تب تک جاری رہے گی جب تک ان کو ان کا حق ارادیت جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت بھی 90,000 کے قریب انڈین آرمی جو ہے وہ انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر میں ہے، اور ہر قسم کے جرائم جو ہیں ان کو روا رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، لیڈرشپ کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، لوگوں کا روزگار کا جو حق ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور مذہبی آزادی جو ہے وہ بھی چھین لی گئی ہے، غرضی کے ہر طرح کے جو ہے نا مظالم وہ روا رکھے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ 5 دسمبر 2019 کے بعد جب انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد لوکل ڈومیسائل لا جو ہیں کشمیر کے ان کو بھی تبدیل کیا گیا، اس کے علاوہ لینڈ اونرشپ کے جو قوانین تھے ان کو بھی تبدیل کیا گیا، اور اس سب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ کشمیریوں کو ان کے اپنے خطے میں ہی اقلیت بنا دیا جائے، تاکہ وہ اس طریقے سے، اس غلط طریقے، غیر قانونی طریقے سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، اور 4th جنیوا کنونشن اس کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق جو انہوں نے خود منظور کی ہوئی ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کا ان کو حق ارادیت دیا جائے۔ اس طرح بین الاقوامی برادری جو ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انڈیا پہ زور دے کہ وہ اپنا کشمیریوں کو حق ارادیت دے، اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں جانے دیا جائے، تاکہ وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو وہ خود دیکھ سکے اور دنیا کو بتا سکے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، جنوبی ایشیا میں امن بحال ہونا ناممکن ہے، اور پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا، تاکہ ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق ارادی استعمال کرنے کا موقع دیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کی جو کشمیری ہمارے بہن بھائی جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ امبیسڈر صاحب، آپ کی خیالات کا تاثرات کا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب شاہد مجید سے، جو کشمیر یکجہتی فورم جاپان کے روح رواں ہیں، کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شاہد مجید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے میں اس کشمیر کانفرنس کے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں، موضوعین اس میں شریک ہیں، انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں سفارت خانہ پاکستان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس
बैनुल अक़वामी तौर पे एक वेबिनार का एहतमाम किया और मुझे मदऊ किया और मुझे मेरे वतन कश्मीर के बारे में बात करने का मौका दिया। सफारतखाना पाकिस्तान जब भी हमारी कोई कश्मीर का दिन आता है हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा होता है। मैं इसके लिए भी इनका इंतहाई मशकूर हूँ। जैसा कि सफीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब इम्तियाज़ साहब ने कहा है कि 5 जनवरी का दिन कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत के हामिल का दिन है। 5 जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यह करारदाद मंजूर की थी कि कश्मीरियों को इस सवाब राय का हक दिया जाएगा और उनकी मर्जी के मुताबिक उनको हक दिया जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय हुकूमत इस मामले को आलमी अदालत में लेके गई, सलामती कौंसिल में लेके गई। सलामती कौंसिल ने ये फैसला किया कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। लेकिन आज 73 साल गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान जो है वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहा। हीले बहानों से हर दौर में कश्मीरियों को दबाया गया। 1988 से लेके जब इस तहरीक आज़ादी कश्मीर ने दोबारा जोर पकड़ा उस वक्त से लेकर अब तक 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। बच्चों के ऊपर पैलेट गनें इस्तेमाल की जा रही है, खवातीन पे जुल्म सितम किए जा रहे हैं। लेकिन आलमी दुनिया जो है वो देखे, हम चाहते हैं कि जापान जैसा मुल्क, अब पुरअमन मुल्क, जितने भी आलमी इस्लाम की दुनिया है वो आज देखें आए कश्मीर की मदद हुए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक कश्मीरियों को इस सवाब राय का हक दिया जाए, हक खुद इरादत का हक दिया जाए। वहां पे देखें कश्मीर में खवातीन के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, बुजुर्गों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। उस वादी में लोगों को रोजगार जो है उनसे छीन लिया गया है, उनसे टेलीफोन से लेकर इंटरनेट तक की सहूलत छीन ली गई है। आखिर कब तक चलता रहेगा? मैं इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से इंसानी हकूक के आलमी बरदारों से भी ये गुजारिश करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए कश्मीर में होने वाले, कश्मीरियों पर होने वाले उन जुल्म सितम को देखें। आखिर कब तक कश्मीरी खामोश रहे? कश्मीरी अवाम जो है वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम पर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर के लोग आज़ादी का एक दिन देखेंगे।今ここでたまに多分日本人の方もいるからね。で我々はちょっとカシミールのことで話したいから、パキスタン大使館ではいつもいろいろセミナーとかウェブナーでやってもらったけど、心からありがとうございました。でカシミールの方で子供たちは殺してるから、大人のために大人の方は殺してるから、おじさんも殺してるから、で私たちのおじさんたちはインドのカシミールの方にいるから、और थोड़े नहीं करा। मैंने ये कहा है जापानी में कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, अजीजों कुर्बा है, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। हमारा इमाबादी गोगस निसे जुक्यून करा अतरसी होरसिस क्वार्ता करा तेरे दे वो इमा पूरे इंदो ताश के करा पूरे याबते कोशिश और मैंने कहा है कि जो लोग हम 2019 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय हुकूमत ने इक़दाम किया था उसका मुस्तरद करते हैं और वहां पे लाके जो हिंदू उन जागीरदारों को, उन अमीर सरमायादारों को वहां पे लाके इनको जो सेटल किया जा रहा है श्रीनगर, हम इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं और मुस्तरद करते हैं। मैं आखिर में एक दफा फिर सफीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब इम्तियाज़ साहब DCM मोहतरमा यहाँ मौजूद है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब प्रेस काउंसलर फराज खलीक साहब है सफारत खाने का, एक दफा फिर आखिर में इंतहाई मशहूर हूँ कि जब भी हमारे कश्मीर की तकरीब होती है इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है और जब हम तकरीब करते हैं कम्युनिटी भी हमारा साथ देती है। मैं इन सब का इंतहाई मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया शाहिद मजीद साहब। हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, मुजम्मिल साहब। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस तकरीब की मुनासबत से वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मुजम्मिल साहब।
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں اگر مجھے اجازت ہے میں انگلش میں اگر بات کر سکتا ہوں بہتر رہے گا میرے لیے. میری اردو تھوڑی کمزور ہے. But I'd like to start by thanking the organizers for hosting this event, especially considering yesterday was the 29th anniversary of the Sopore massacre, where Indian occupational forces murdered bus passengers by indiscriminately firing upon them, trapping shopkeepers in their shops and burning them alive, destroying homes with families still inside, and setting vehicles ablaze and splashing paraffin on the dead bodies and setting them on fire. But moving on, Firbi, as we remember the 5th January 1949 resolution passed by the United Nations, recognizing this day as the Right to Self-Determination Day, I'd like to remind everyone the urgency of achieving self-determination for the people of India and occupied Kashmir. Right to self-determination will always remain relevant, but the precondition to that is not just the end, but the reversal of India's settler colonial project to force demographic change. Since 5th of August 2019, India have taken many steps towards fulfilling their promise of an Akhand Bharat, a pan-Hindu nation. Genocide Watch has already issued an alert, I guess 2 years ago, a few days after August 5th, 2019. They warned that genocide is imminent. And let's remember that modern genocides and ethnic cleansing don't necessarily happen by bullets and tanks and missiles. Modern Indian fascism has paved the path to accomplishing their agenda of a pan-Hindutva nation, crossing the sovereign borders of Pakistan, Afghanistan, and even as far as Saudi Arabia, to the extent of identifying the holy Kaaba in Mecca as Makeshwar Mahadev temple. Now, although I've said that they've paved the path, they're not just treading the path. They're not only running on the path, but their army is marching the path, waving the Hindutva flag. And that's something that's extremely important to understand. Sooner rather than later, Kashmiris that have been fighting on the front lines, fighting for their right to self-determination, fighting for Ilhaq-e-Pakistan, will have our masjids converted into mandirs, our natural Urdu and Kashmiri language replaced with Hindi and Sanskrit. And so far, that's just the preview of what's coming. But that is nothing new to Kashmiris. Whatever has happened in Kashmir isn't ancient history. It's all happened in our lifetimes collectively and continues to happen right now. But what's worse is that nobody in Kashmir has known anything less than occupation, subjugation, oppression, hundreds and thousands dead, destruction of property and businesses in the billions, tens of thousands raped, innumerable enforced disappearances, thousands of mass and unmarked graves, human shields, torture, bullets, pellets, orphans, widows, half-widows, cyber cells, media blackouts, illegal draconian laws, false flag operations, war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing, genocide, demographic change, settler colonialism, fake and staged encounters, और अभी भी list है. मगर time के लिए I will not get into that. And although it's easy to blame the current fascist right-wing imperialist neo-colonial BJP government headed by Narendra Modi and backed by the RSS, a fanatical terror parent organization, we have to remember that whichever party has ever been in power have always maintained the same illegal position on Kashmir and contributed towards the crimes committed on the people, brazenly breaking international law and the Geneva Convention with no consequence. And in the limited time that I have left, I'd like to give just a few examples of India's growing list of crimes in occupied Kashmir. There are torture centers where unimaginable forms of cruelty were meted out, stories of electrocution, pliers used to pull nails, rollers used for flattening roads used on people's legs, salt and chili in people's wounds, detainees held in cells with hungry rats, forced to consume their own urine and worse. The New York Times on the 15th of September 2019 reported that abductees, people that were abducted, were tortured in masjids with the loudspeakers turned on to instill fear and terror in the population. That was in my hometown. My own family suffered those torture. Al Jazeera on the 2nd of July 2020 reported about 3-year-old Ayad, 3 years old, who witnessed the cold-blooded murder of his grandfather. You may remember the picture of him sitting on his grandfather's chest. BBC on the 28th of November 2018 reported 18-month-old Hibba, probably the youngest victim of pellet guns, who was permanently blinded in one eye while she was sitting in her mother's lap.
The Guardian, British newspaper called The Guardian, reported on the 22nd of September 2010, 5-year-old Samira, who had a throat shoved down his throat so hard that his back teeth were broken and then his head was played with like a football. And he also died. The Quint on the 13th of March 2018 talked about 5-year-old Nasir, who was picked up by the Indian forces, occupational forces. His left eye was punctured with a needle and then sand was poured into it. Channel 4 documentary from 2012 showed Qalandar, who had his legs amputated and was force-fed his own flesh. The Polis Project on the 15th of November 2018 published excerpts from testimonies of victims of rape and gang rape in Kunanpushpura in 1991, where one case springs to mind of Tamanna. She was 9 months pregnant, gang raped, and gave birth to a son with a broken arm 3 days later. Even journalists are not spared. We have the case, for example, of Qazi Shibli, Gauhar Gilani, Pirzada Ashik, Masra Zahra, Fahd Shah, Asif Sultan. Asif Sultan has been in jail for more than 2 years. He had a 6-month-old daughter when he went to jail, and he's been in jail for more than 2 years now. That baby daughter barely recognizes her own father. Parveena Ahangar has spent 30 years looking for her own son, still hasn't found him. He was subjected to enforced disappearance 30 years ago. Kashmirwala, Free Press Kashmir, Kashmiriyat, online news portals are constantly under cyber attacks, and their efforts routinely arrested. The editors routinely harassed and arrested and charged under draconian laws. Last year, my friend, Babar Qadri, a vociferous lawyer, was killed in his own home in front of his own family. And now we've even seen Khurram Parvez also detained under false pretenses. And more recently, we've seen yet again the rise of fake staged encounters all over Kashmir. I know my time is coming to a close, so I end with a reminder that the world community condemned and intervened in atrocities committed by the Nazis, the genocide in Rwanda, the ethnic cleansing in Srebrenica, war crimes in Chechnya, crimes against humanity in Uganda, the settler colonial and demographic change in Palestine. And Indian-occupied Kashmir has witnessed it all. We've experienced it all and suffered through it all. Yet the pressure and reaction that should exist doesn't, despite India's blatant disregard for the UN and the Geneva Conventions, humanitarian and international law. But hope never dies, nor will the sentiment for freedom. We have proven our commitment for more than 70 years with blood, and we will continue to battle against the shackles of tyranny. And more importantly, we look towards our friends and allies for their continued support and advocacy. Bahut bahut shukriya. Thank you very much. In Japanese, I think you say doro arigato or domo arigato. Thank you very much. Thank you. Bahut shukriya. Thank you very much, Muzammil Sahab, for your heartfelt and impassioned message and speech on the event. अब मेरी गुजारिश होगी वज़र से कि हमारे पास 2 पाकिस्तानी गेस्ट्स के रिकॉर्डेड मैसेजेस मौजूद हैं. उन्होंने अपनी स्पीच और अपने तासुरात रिकॉर्ड करके हमें भेजे हैं कि इस मौके पर वो चलाए जाएं. तो सबसे पहले हम प्रोफेसर नवाज साहब का पैगाम सुनेंगे, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और कश्मीर जो है उनका स्पेशल फोकस एरिया है. तो प्लीज मतलब उनका प्रोफेसर नवाज साहब का मैसेज प्ले करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जिस तरह आज के दिन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए क्रेडिट जाता है पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो जापान को, और स्पेशली पाकिस्तानी एम्बेसडर इम्तियाज़ अहमद साहब को और उनकी तमाम टीम को, इंक्लूडिंग फ़ारूक साहब, और मैं इन तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि इस अहम दिन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे इस अहम इशू के लिए इनवाइट किया. और मैं तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो टोक्यो में इस वेबिनार में शामिल हैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस सेमिनार की इनविटेशन दी और मुझे शमूलियत का एक मौका फराहम किया. जैसा कि पाकिस्तान के तमाम लोग अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा उनके दिल धड़कते रहते हैं और उनकी अखलाकी, सिफारती, सियासी, समाजी मदद जारी रखी हुई है, जो कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक उसी जिद्दत से, उसी जुस्तजू से, उसी
जज्बे से कायम व दायम है और उसमें मज़ीद दिन ब दिन तेज़ी आ रही है। अब यहाँ पे आज के सेमिनार का, आज के वेबिनार का सबसे अहम मकसद जो है वो यूएन रेजोल्यूशन की कश्मीर इशू पे एक करारदाद का मंजूर होना और इंडिया की हट धर्मी की वजह से उसका अमल ना होना, जिसका सबसे, अगर हम माजी में और इसके तनाजुर में देखें तो सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट लूँगा कि पाकिस्तान की पार्टीशन के टाइम पे, बल्कि जब पाकिस्तान बना था तब एक टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें एक वाज़ेह मिसाल दी गई थी कि जिन एरियाज़ में मुसलमानों की आबादी होगी वो पाकिस्तान का हिस्सा कंसीडर होंगे, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीरियों के साथ पहले दिन से ही धोखा हुआ और टू नेशन थ्योरी की वायलेशन की गई। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक अहम रोल होता है, जो कि पूरी दुनिया के चैंपियन होते हैं, आलम बरदार होते हैं, अमन अमान और एक पीसफुल जो सेटलमेंट के, कहीं पे अगर कोई डिस्प्यूट हो या किसी तरह का कोई इशू हो तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो कश्मीर पे जो रेजोल्यूशन पास हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा की, जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, जो कि एक बहुत बड़ा चैंपियन, जिसमें कश्मीरियों की मजलूमियत को, कश्मीरियों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जस्ट एक रेफरेंडम का एक ऑर्डर या रेजोल्यूशन पास की थी, जिसके तहत कश्मीरी अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहें तो उसको कर सकते हैं एक रेफरेंडम के थ्रू, या अगर वो पाकिस्तान को के साथ शामिल होना चाहें या इलाक़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रेजोल्यूशन को, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कह सकते हैं, उसकी इंडिया ने धज्जियां बिखेर दी और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। बल्कि ये है कि कश्मीर में रेजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि पहले दिन से ही इंडिया ने इन तमाम चीज़ों को दिल से तस्लीम ही नहीं किया था, जिसमें पाकिस्तान और बिशमूल दूसरे तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके, जिसमें अगर देखा जाए तो कश्मीर में 7 लाख फौजों का वहाँ पे डिप्लॉय करना, ये एक सीधा एक इंडिकेशन है कि इंडिया वहाँ पे अपना गासिबाना कब्जा चाहता था। हालांकि कश्मीर की ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो वो मेजॉरिटी मुस्लिम से बराए नाम ही कोई अक़लियत के हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया का वहाँ पे अपना तसल्लुत कायम रखना, अपनी डोमिनेंसी रखना, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन का पास होना, जिसकी वायलेशन करते हुए इंडिया ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना करने देना। हालांकि पाकिस्तान को तो उसके बाद जो डॉक्सन कमीशन का जो एक वजूद में आई थी, जिसमें कहा गया था, उसकी भी तमाम शराइत पाकिस्तान ने मानते और राजी हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ से इंडिया ने ना डे फर्स्ट से कभी इन चीज़ों को माना, ना उसके बाद माना। इंडिया शायद इसको थ्रू यूज ऑफ फोर्स के या एक्ट ऑफ वॉर के कश्मीरियों को फतेह करना चाहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ पे पूरी दुनिया जानती है, ना सिर्फ मेरा ख्याल बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत अयान है कि कभी भी किसी भी स्टेट को आप थ्रू यूज ऑफ फोर्स में जो वो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनको आप कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। ये कश्मीर कोई फ़लस्तीन या इस तरह का कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है जहाँ के बेबस लोग हों। कश्मीरियों के साथ पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कम्युनिटी के दिल धड़कते हैं। पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से कश्मीरी भाइयों की सिफारती, सियासी, समाजी मदद जारी रखी हुई है और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम रखेंगे। हर पाकिस्तानी का दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए यूएन रेजोल्यूशन की, तो किसी भी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में तमाम मुआशरों को ह्यूमन राइट्स में जो एक बेसिक राइट्स हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर बदकिस्मती से कहा जा सकता है कि कश्मीरियों के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत करते हुए इंडिया ने वहाँ पे गासिबाना कब्जा रखा है। ना सिर्फ गासिबाना कब्जा, बल्कि इंडिया की जो इतनी एक पुरतशद्दुद जो एक कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें कश्मीरियों को हर आए दिन तशद्दुद करके शहीद करना, और इस तरह से शायद इंडिया तो ये समझ रहा है कि मैं कश्मीर को कब्जा कर लूँगा, लेकिन जिस तरह से तशद्दुद की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं,
اسی طرح سے کشمیریوں کی فریڈم موومنٹ میں دن بدن تیزی آ رہی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے جو ریزولوشن جس ٹائم پہ پاس کی گئی تھی اس میں بھی اس کے بعد بھی اگر دیکھیں جو کمیشن مختلف ادوار میں بنتی رہی ہیں جس کو انڈیا نے نہ کبھی تسلیم کیا ہے نہ کبھی امپلیمنٹ ہونے دی ہے. لیکن سب سے بڑی اس وقت کی اگر ایک حوصلہ افزا کشمیریوں کے لیے بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اب یہ جان رہی ہے اور مان رہی ہے کہ انڈیا کا تسلط، انڈیا کا غاصبانہ قبضہ غیر قانونی ہے. جس کی سب سے بڑی اگزامپل ماضی میں جو ایک کمیشن تھا انڈین ریزولوشن کے بعد، اس میں 11 میں سے 9 ممالک نے اس ریفرینڈم کے حامی تھے. 2 ممالک انڈیا کے سپورٹر تھے جس میں یو ایس ایس آر اور دوسری یوکرین. لیکن اس وقت وہ دونوں ملک انڈیا پہ اتنا پریشر جو ہے وہ کر رہی ہیں کہ آپ وہاں پہ غیر قانونی جو قبضہ ہے اس کا کسی طرح سے پرامن حل ہونا چاہیے. کشمیریوں کو ان کے حق کہ خود ارادیت کی کیئر کرنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے. لیکن یہ تو چلیں ایک وہ ممالک تھے جو انڈیا کے بہت بڑے سپورٹر تھے. آج وہ بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن تھی اس کو انڈیا نے نہ اس وقت تسلیم کیا نہ آج کیا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کا وہاں پہ قبضہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے، جس کے بعد پاکستان نے تمام پلیٹ فارمز پہ اپنے کشمیری بھائیوں کا جو ایک ایشو ہے وہ ہر طرح سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. کسی بھی پرامن معاشرے میں کسی مسئلے کو، کسی ایشو کو حل کرنے کے لیے تمام پرامن طریقے سے مذاکرات، نیگوسیشن، ٹاکس، لابنگ اور جو تمام اصول ہوتے ہیں وہ پاکستان اپلائی کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کا وی این اور کشمیر ایشو کو ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کرنا، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی بات کرنا، اور اس طرح سے انڈیا کا جو وہاں پہ مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لانا. میرا خیال ہے یہ ہماری اس وقت کی فورن پالیسی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہاں تک کہ اب جو ریسنٹلی اس وقت کے ایرا کو اگر ہم مد نظر رکھیں، جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، جو ہندواتا کا کانسیپٹ ہے، جو ایک ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہیں انڈیا کی، وہ ایک پوری دنیا کے سامنے عیان نظر آ رہی ہیں. اور انڈیا کی 7 لاکھ کی فورسز سے بڑھ کے اب وہاں پہ مزید اضافہ کر کے 9 لاکھ فورسز کا وہاں ڈپلائی کرنا. اور سب سے بڑی انڈیا کی شفافیت 5 اگست 2019 کو 37A آرٹیکل اور 35A آرٹیکل جو کہ انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے، جس میں کشمیریوں سے ان کے حق خود ارادیت تو چھوڑیں، وہاں کے رہائشی حقوق بھی یوں سمجھیں کہ وہ بھی ان کے زبردستی قبضہ کیے گئے اور ان کے اوپر اپنے لوکل لوگوں کو زبردستی وہاں پہ سیٹل کرا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانا ہے کہ شاید ہم انڈینز بھی وہاں پہ سیٹلر ہیں. تو اس لیے کشمیر میں کوئی مسلمان یا اس طرح کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کی اسٹرگل یا موومنٹ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی انڈیا کی وہاں پہ کرفیو اور جتنی شفاقانہ پالیسیاں چل رہی ہیں، اسپیشلی برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیریوں کی فریڈم موومنٹ میں دن بدن مزید تیزی آ رہی ہے. نہ صرف اس کے بعد، لیکن اب جو 5 اگست کا جو انسیڈنٹ تھا، جو بلیک ڈے پوری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان نے تو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ صرف پوری دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. جس کے بعد دیکھا جائے تو کشمیریوں کی فریڈم موومنٹ دن بدن تیز ہو رہی ہے. اس لیے لیکن یہ کہ انٹرنیشنل لا کا ہونا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ہونا ورلڈ پالیٹکس میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، تو ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں جن میں سارک ہے یا جو باقی ریجنز کی ہیں بشمول پاکستان کی جس میں شمولیت آسیان ہے یا مڈل ایسٹ کی EU کی ہے، ان تمام آرگنائزیشنز کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، جہاں پہ جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے جو کہ لا کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے ان پہ تو کم از کم ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے مسلم امہ کو ایک اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کشمیر کے ایشو کو حل کرنے کے لیے، اپنی اظہار یکجہتی کے لیے، اپنا رول پلے کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کی اس وقت کی اسپیشل ایک جو سمٹ تھی پچھلے دنوں OIC کی،
جس میں افغان ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. میرا خیال ہے یہ تمام چیزیں ہیں جس کے تھرو ہم بہتر لابنگ کر کے دنیا تک ایک کشمیریوں کا پراپر اور بہتر میسج پہنچا سکتے ہیں، تاکہ پوری دنیا جان سکے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک انڈینز کا ہو رہا ہے، انڈین فورسز کا وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کرفیو ہے، لوگوں کے جو رائٹس ہیں بیسک وہ ختم کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح سے ہم کم از کم اور نہیں تو فورسلی نہ صحیح لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی پوری دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں، تاکہ دنیا کی جو چیمپئنز، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا جو انٹرنیشنل پاور ہیں، لائک آپ کے سپر پاورز جو ہیں یا ریجنل پاورز جو ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، انڈیا کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے تاکہ وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہ کرے. یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس میں ریفرینڈم کا کہا گیا ہے، اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ امپلیمنٹ کرانا چاہیے، تاکہ کشمیریوں پہ یہ چھوڑنا چاہیے فیصلہ کہ وہ جہاں پہ وہ بھی انسان ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو کیا ان کا کوئی یہی جرم ہے، لیکن ان کو بھی یہ رائٹس ہیں اور ہونے چاہیے کہ وہ بنیادی حقوق کے مطابق وہ جس مرضی، چاہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رکھنا چاہیں، انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہے یا پاکستان میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ کشمیریوں کا اپنا بنیادی حق بھی ہے اور ریفرینڈم کے تھرو ان کا اپنا اصول بھی ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایمبیسی ٹوکیو میں ایمبیسیڈر امتیاز احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ، فاروق صاحب کا، اور اس کے ساتھ پاکستان کمیونٹی کا کہ انہوں نے اس ایشو کو اس لیول پہ ہائی لائٹ کیا تاکہ ہم کم از کم اپنی کنٹریبیوشن یہاں پہ پیش کر سکیں اور دنیا کے سامنے حقائق لا سکیں. کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی سفارتی، سیاسی، سماجی جہاں تک مدد ہو سکتی ہے وہ ہم کریں، اور پراپر لابنگ کے میرا خیال ہے وہ دن انشاءاللہ جلد ہی آئے گا جب کشمیر اس خطے میں ایک پاکستان کے ساتھ ایک الحاق کر چکا ہوگا. تھینک یو جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر نواز علی صاحب. یقیناً انشاءاللہ وہ دن ہم بہت جلد دیکھیں گے جب کشمیریوں کو ان کے حقوق ملیں گے. اب ہمارے پاس ایک اور اسپیشل مہمان ہے، ان کا ریکارڈڈ میسج ہے. مبارک ورک صاحب ایک نامور صحافی ہیں، NHK کے کورسپونڈنٹ ہیں پاکستان میں، اس کے علاوہ دی نیوز کے لیے بھی وہ لکھتے ہیں. تو اس موقع کی مناسبت سے انہوں نے بھی اپنا ایک اسپیشل میسج، ریکارڈڈ میسج ہمارے لیے بھیجا ہے. اب ہم ان کا میسج سنیں گے. نظر ان کا میسج دیکھ. Assalamu alaikum. My name is Mubarak Virk. I am a journalist based in Islamabad, Pakistan. I am a professional journalist since last 42 years and have been observing the situations in Kashmir all the time through all these years, and have observed what has been going on in Kashmir and between the two governments of India and Pakistan, as well as the responses from the international community to resolve this 70 years old dispute between two nuclear armed nations who have already fought 3 wars on this issue. It is important that what people in the world and people and the government in Pakistan has done to make the corrective, to take the corrective steps and give the right of plebiscite to the people of Kashmir as granted by the United Nations 70 years ago. People of Kashmir have been going through this struggle, and international media as well as the national media, even both in India and Pakistan, they have been trying to point out and highlight this issue of in which there are grave human rights violations, and there is a bloodbath going on, still going on, where almost a million or over a million Indian Army personnel have been deployed in the valley, which consists of only 80 million people, mostly Kashmiri Muslims. What international organizations have done so far, it seems that it has made no impact on the Indian government to bring about any change in the situation, and they are determined to continue with their subjugatory tactics and continue and forcing Muslim people of Kashmir
to live in a life of extreme persecution. Every day there are protests, and every day there are killings, and every day there are arrests of important people. Kashmiri leaders have been jailed. Kashmiri youth has been tortured and traumatized. But still, the Kashmiri people, they are not ready to bow to the pressure exerted by the Indian occupation forces. But the fact is that this is high time that this issue should be raised at the international level, and the UN and the important governments in the world powers, have to play their role to resolve this long-standing issue. It is important to note that so far no practical steps or no pressure tactics have been employed to bring India to a position where it should reconsider its decision. Not only reconsidering the decision and taking back revocation of Article 370, but it is important that people should ask the Indian government to fulfill its promise it made in the UN and grant the right of plebiscite, free and fair plebiscite under the UN supervision, to determine their own destiny in future. बहुत शुक्रिया मुबारक विक साहब आपके पैगाम का, और इसके साथ ही आज की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मैं एम्बेसडर इम्तियाज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इख्तितामी कलमात के साथ इस तकरीब को पाया तकमील तक पहुंचे। सर प्लीज। मैं आज के मुकर्रिरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े मुफस्सल अंदाज में तहरीक कश्मीर के बारे में अपने हालत का इजहार किया, ख़ास तौर पे आज के दिन की मुनासबत से कि योम करारदाद योम सेल्फ डिटर्मिनेशन डे के रेफरेंस से अपने हालत का इजहार किया, इसकी अहमियत को उजागर किया, क्योंकि ये करारदाद जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यूनाइटेड नेशन ने ये कमिट किया हुआ है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ हमारे कश्मीरी भाई और पाकिस्तानी भाई हक बजानम है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा करें कि वो वादा जो उन्होंने 73 साल पहले कश्मीरियों के साथ किया था उसको पूरा करें, क्योंकि इस वक्त जो है कश्मीरी बहुत मुश्किल हालात में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनकी मुश्किलात का एहसास होना चाहिए और उन्हें जोर देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के कि वो अपने जो है मुजालिम उनको बंद करें, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें चाहिए कि वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा करें और अपनी नज़रों से देखें कि वहाँ क्या मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम सब की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम ये जो योम खुद इरादियत के मौके पे ये जो इंडियन एट्रॉसिटीज़ हैं इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखा जाए उस वक्त तक आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाए जब तक कि वो इंटरवेंशन करके कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत ना दिला दें। इसी तरह शुरा पाकिस्तान जो है, हम भी अपना पूरा साल जो है कश्मीरी बहनों और भाइयों के लिए हम टोक्यो में प्रोग्राम, जापान में प्रोग्राम करते रहते हैं, और उसमें हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी का पूरा ताउन हासिल है। खासतौर पे शाहिद मजीद साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम मुसलसल जो है प्रोग्राम करेंगे ताकि जापानी अवाम को, जापानी हुकूमत को कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाए और राय आमा को हमवार किया जाए, ताकि कश्मीरियों को जल्द अज जल्द उनका हक खुद इरादियत मिल जाए। मैं आखिर में सभी स्पीकर्स का और सभी पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के इस वेबिनार में शिरकत
की। बहुत शुक्रिया।